नमस्कार दर्शक बंधु। प्रधानमंत्री आवास योजनार सेल्फ सर्वे प्रक्रिया एवं आरंभ हो जाइए। आपण मैंने जदि योग्य हिताधिकारी तेबे आपण निज मोबाइल रे सेल्फ सर्वे करी आपणकर नाम प्रधानमंत्री आवास योजना तालिका रे ऐड करि परिबे। तो एही वीडियो रे मु आपण मानकु कहिबी किपरि आपण सेल्फ सर्वे प्रक्रिया रे आपणकर नामटी प्रधानमंत्री आवास योजना तालिका रे ऐड करि परिबे एवं केउ दुईटी आप बा एप्लिकेशन को यूज करी आपण सर्वे करि परिबे। कोन कोन डॉक्यूमेंट लागिवो डिटेल्स मु एही वीडियो रे आपण मानकु स्टेप बाय स्टेप बतई देबी। तो देखंतु दर्शक बंधु, प्रथमे आपण आपणकर मोबाइल फोन रो गूगल किंबा क्रोम ब्राउजर ओपन करी सर्च बार रे RH पोर्टल लिखि सर्च करिवे। सर्च कला परे देखंतु एठारे प्रथम लिंक आसुछि rhodisha.gov.in बा रूरल हाउसिंग ओडिशा। एथिरे आपण क्लिक करिवे। एथिरे क्लिक कला परे तले देखंतु तीन गोटी ऑप्शन रही PMAYG नूतन सर्वे केस रेकर्ड गृहर कार्यादेश। एही PMAYG नूतन सर्वे लिंक रे आपण क्लिक करिवे। एथिरे क्लिक कला परे देखंतु एठारे कोन कोन आसुची डाउनलोड मोबाइल ऐप दुई गोटी ऐप रही आवास प्लस 2024 ऐप एवं ऑनलाइन फेस ऐप। एही दुईटी जाको ऐप को आपण इंस्टॉल करने को पड़िबो। देखंतु आवास प्लस 2024 ऐप राइट साइड रे कौन लिखा अछि लिंक, सही लिंक ऊपर क्लिक करिवे। क्लिक कला परे आपणकर ऐप टी डाउनलोड होई जिवो। देखंतु राइट साइड लिंक ऊपर क्लिक करी आपण एही दुई गोटी जाको ऐप को इंस्टॉल करि नेबे बा डाउनलोड करि नेबे। आपणकर दुईटी जाको ऐप सर्वे समय रे कार्य रे लगे। प्रथम ऐप टी रे आपण सर्वे कार्य करिवे। सेकंड ऐप टी रे आपण आपणकर फेस ऑथेंटिकेशन बा आपणकर फेस देई KYC करि परिबे। तेणु दुईटी जाको ऐप निश्चित भाव इंस्टॉल करिया को पड़िबो। तापर देखंतु सर्वे संपर्क रे सूचना निर्देशावली कोन कोन गाइडलाइन रही योग्य हिताधिकारी हेबा पई आपणकर कोन कोन क्राइटेरिया रहिबा दरकार। निर्देशावली आपण जदि जानिबा को चाहुथिबे तेबे एही निर्देशावली राइट साइड रे डाउनलोड ऊपर क्लिक करी आपण देखि परिबे। तापर बारंबार पचरा जाउथवा प्रश्न सेथिरे कोन प्रश्न पचरा जाउछि आपण देखि परिबे। सर्वे प्रणाली देखंतु तळे रहिछि सर्वे प्रणाली किपरि आपण सर्वे करिवे सेल्फ सर्वे किंबा असिस्टेड सर्वे। जदि आपण हिताधिकारी निजे सर्वे करिवा को चाहुचंती तेबे किभଳି भाबरे सर्वे करिवे एही सेल्फ सर्वे रे बा सर्वे प्रणाली रे डाउनलोड करी आपण देखंतु। एथिरे डाउनलोड रे क्लिक करिवे। डाउनलोड हला परे PDF टी ओपन होई जिवो। किभଳି भाबरे आपण सर्वे करिवे एठारे देखंतु आवास प्लस 2024 सर्वे प्रणाली। प्रथमे आपण को साइन अप करिवा को पड़िबो बा साइन अप कला परे लॉगिन करिया को पड़िबो। देखंतु साइन अप करिया पई कोन दरकार। देखंतु एटारे दुईटी ऑप्शन अछि असिस्टेड सर्वे एवं सेल्फ सर्वे। आपण कोन करिवे राइट साइड रे सेल्फ सर्वे ऊपर क्लिक करिवे। ता तळको आपणकर आधार नंबर देई ऑथेंटिकेशन करिवे। तापर देखंतु दुई नंबर रे एठारे आपणकर जे हेड ऑफ द फैमिली आपणकर नाम देई एठारे आपणकर कोन करिवे फोटो कैप्चर करी अपलोड करिया को पड़िबो सही फेस ऐप माध्यम रे। तापर आपन को कोन करिया को पड़िबो एमपिन क्रिएट करिया को पड़िबो। आपन गोटिए पिन सेट करिवे। तापर एठारे पिन एंटर करी आपन लॉगिन करिवे। लॉगिन करला परे कोन आसुची डैशबोर्ड टी ओपन होई जिवो। आपनकर सेल्फ सर्वे रो डैशबोर्ड ओपन होई जिवो। देखंतु एठारे एड सर्वे बा एडिट सर्वे ऑप्शन रही। एही एड सर्वे रे आपण क्लिक करिवे। तापरे ब्लॉक पंचायत एवं ग्राम चयन एथिरे आपणकर ब्लॉक सिलेक्ट करिवे। तापरे पंचायत सिलेक्ट करिवे। तापरे ग्राम सिलेक्ट करिवे। सिलेक्ट कला परे देखंतु नेक्स्ट ऑप्शन आसीबो तळे
ସେହି ନେକ୍ସଟ ଅପସନରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ପରିବାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ବିବରଣୀ। ଏଠାରେ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ନାମ ଏଠାରେ ଦେବେ। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନଥିବେ ତେବେ ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କର ନାମ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ନାମ, ଆଧାର ନମ୍ବର, ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର, ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଆପଣ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ SC ST ଆଧାର ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଟାଗୋରୀ କ'ଣ ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଏଜ୍ କେତେ ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ସିଲେକ୍ଟ ମେରିଟାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ବିବାହିତ କି ଅବିବାହିତ ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ପିତା କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ ଫାଦର ଓର ହଜବେଣ୍ଡ ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। କାହାର ନାମ ଦେବେ। ତାପରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବେ। ସିଲେକ୍ଟ ଲିଟରେସି ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଅକ୍ୟୁପେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଏହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଅପସନ୍ ରହିଛି। ସେହି ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ସେଭ୍ ଏଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟରେ ଆପଣ ତଳେ ଥିବା ଅପସନ୍ଟିରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ ଆସିଗଲା। ସେଭ୍ ଏଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜ୍ ଗୋଟିଏ ଆସିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିବରଣୀ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ କେତେ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏଠାରେ ବିବରଣୀ ଦେବେ। ଜଣ ଜଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରିଲେସନ୍ କ'ଣ ବା ଫ୍ୟାମିଲି ହେଡ଼ଙ୍କ ସହିତ ରିଲେସନ୍ କ'ଣ ଏଠାରେ ଦେବେ। ବ୍ରଦର କିମ୍ବା ସିଷ୍ଟର କିମ୍ବା ମଦର ଯାହା ଦେବେ। ତାପରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବେ। ତାପରେ ଏଠାରେ ସେଭ୍ ଏଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଅଧିକ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଏଡ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ କରି ପୁଣି ସେଭ୍ କରିବେ। ଯେତେ ଜଣ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିର ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ନାମ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇ ଏଡ୍ କରି ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ ସେଭ୍ ଏଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଇ ପରିଚୟ। ଆପଣଙ୍କର ବେନିଫିସିଆରୀଙ୍କର KYC ଏଠାରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। KYC କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଏଠାରେ ସବୁ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯିବ। ସିଲେକ୍ଟ ବେନିଫିସିଆରୀ ସେହି ଭିତରୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ସିଲେକ୍ଟ କରି ଏଠାରେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହୋଇଥିବ ସେହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ରିଡାଇରେକ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏଠାରେ ଆପଣ କ୍ୟାମେରା ଅପସନ୍ ଆସିଯିବ। କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରି ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ବ୍ଲିଙ୍କିଂ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅଟୋମେଟିକ୍ KYC ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ପ୍ରୋସିଡ଼ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ପ୍ରୋସିଡ଼ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର KYC ଅପଡ଼େଟ୍ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ଖାତା ବିବରଣୀ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। କାହିଁକି ନା ଆଧାର ବେସ୍ରେ ପେମେଣ୍ଟ ହେଉଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର ଜରୁରୀ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୃହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଘର ଅଛି। ହାଉସିଂ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ପକ୍କା ଘର ଅଛି କି କଚ୍ଚା ଘର ଅଛି। ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଗୋଟି ରୁମ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଘର କି ଭଡ଼ା ଘର, ଓନ୍ଡ ବା ରେଣ୍ଟେଡ୍, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ରୁମ୍। ତାପରେ ରହିଛି ଲେଟ୍ରିନ୍ ଫେସିଲିଟି ଅଛି କି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର। ମେନ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ଇନକମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆୟର ମୁଖ୍ୟ ସୋର୍ସ କ'ଣ ଏଠାରେ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ଅପସନ୍ ଥିବ ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଡୁ ୟୁ ଓନ୍ ଏନି ପକ୍କା ହାଉସ୍ ଅଦର ଦେନ୍ ଦି ମେନସନ୍ଡ ଏବଭ୍। ଆପଣ ପକ୍କା ଘର କିଣିଛନ୍ତି କି ଏଥିରେ ନୋରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ମୋଟରାଇଜ୍ 2, 3, 4 ହ୍ୱିଲର ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଏଇଭଳି ଯାହା ଯାହା ଅପସନ୍ ଆସିବ ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ସେଭ୍ ଏଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ଘର ଓ ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥଳର ଫଟୋ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେହି ପେଜ୍ଟି ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ୍ ବା ଲୋକେସନ୍ ଅନ୍ ହୋଇ
एठारे फोटो कैप्चर करिवार ऑप्शन को रिडायरेक्ट होई जिवे। आपण को जगह रे घर करिवा को चाहुचंती एठारे लाटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सब आसी जिवो। तापरे पुराना घर टीर फोटो आपण कैप्चर करिवे। कैप्चर करी सेव एंड नेक्स्ट रे क्लिक करिवे। क्लिक कला परे देखंतु राजमिस्त्री तालीम एवं गृहर नमूना चयन। देखंतु एठारे बेनिफिशियरी वांट्स टू गेट एनरोल्ड इन मासन ट्रेनिंग। आपण तालीम नवा पई चाहुचंती कि यस रे कले आपण तालीम नै परिबे, नो रे क्लिक कले मध्य चलिबो। तापरे को टाइप रो घर आपण करिवा को चाहुचंती एठारे सिलेक्ट करिवे। तापरे देखंतु सर्वे तथ्य देखि सम्मति प्रदान। जो जो तथ्य आपण सिलेक्ट कले सही तथ्य गुडी को पुणी थरे एठारे देखि परिबे। आपण देखि सारी आपण प्रोसीड रे क्लिक करिवे। प्रोसीड रे क्लिक कला परे शेष रे कोन आसीबो तथ्य संरक्षण। आपण कोर डाटा को सेव करिवा पई एठारे ऑप्शन आसीबो। आपण ओके रे क्लिक करी बा सेव रे क्लिक करी आपण कोर जेतिकी डाटा दैछंती सब सेव करि परिबे। तापरे देखंतु संरक्षित तथ्य अपलोड। आपण जेतिकी डाटा सब दैछंती ताहाकू अपलोड करिया को पड़िबो। अपलोड कला परे एठारे डाटा सक्सेसफुली अपलोडेड एठारे ऑप्शन आसीबो। आपणकर गोटे रेफरेंस नंबर मध्य आसी जिवो। एही भली भाबरे देखंतु मॉडल वैधता तथ्य अपलोड। आपणकर को मॉडल रो घर करिवे एथिरे शेष रे ऑप्शन रहिछि। एही भली भाबरे आपण निज मोबाइल रे निजे सर्वे करी आपणकर समस्त तथ्य देई प्रधानमंत्री आवास योजना नूतन गृह तालिका रे आपणकर नामटी संजोग करि परिबे बा ऐड करि परिबे। तो दर्शक बंधु एही छोटो इनफॉरमेशन टी जदि आपण मानकु भलो लागि थाय तेबे वीडियो टी गोटे लाइक करि दियंतु। आउ जदि आपण हम चैनल को प्रथम करि आछंती तेबे चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु। वीडियो टी को शेष पर्यंत देखिथिबारु आपण मानकु बहुत बहुत धन्यवाद।